Two minutes. Ikaw ba naman eh? Pwede mo naman kausapin sa maayos eh. Bakit Paul? Oo ba? Oo. Paul dapat eh. Kasi ano pa dumating? TJD. Casimiro. Pablo. 20. Sosa. Good point. May madulas na part doon eh. May madulas na part dito. Parang may basa.
Sabi 3 points, pare. Ayun, Nadulas din ako eh. Wala tayong basahan eh. Traveler. Pablo. 2 points. Mahulaw. Pass number 28. 17. CP Bulerbo. Oh, traveling. Yari ka, pre. Pablo, pass to number 0. Sosa. Sosa. Op. Wow. Tinawagan na ng foul. Ha? Offensive foul. Offensive. Ang itinawag. Tinawag na. Mateo. Two points. Number 77. Mr. Porteliano. For two. Tama. Ayan na ba? 5 seconds. Iloilo. Mateo. Pablo, 2 points. Ten. Casemiro. Stolen. Wala sila patrol, no? Oh. Injured daw patron eh. Kasi na Morales may laro sa Malaysia. Oh. Import na. Kickball. Pasok pre, pasok. Stop ka, Hans. Stop natin. Stop, ha? Stop. Kunyari na kami. Miscommunication. Bang! 3 points by JB. 9-2. Kapapasok lang. Pahulaw, babawi. Boarding. 3 points. Back to back 3. JB.
Ito pala. Sosa? Sosa? Parang big kasi yung pangalan. Sosa. Again. Wow. Number 24. Trujillo. Trujillo. Ligtas ako natira. 1 out of 2. 13-7. Lamang ang Iloilo. Balagtas. Malaki. Yes, dito ba JB? Tatakbo. Open. 2 points. Sa alas, pinaglaro. Ayaw na siguro. Sa alas ng ano, ng 20. Dalawa. Hindi dyan sa alas. JB, 2 points again. JB Bolero. Okay. Remaining 2 minutes, 10 seconds sa ating first quarter. Sosa, paso Ahulaw. Ahulaw tumira ng press. Vintes. Oo, sa'yo na si Idas. Pwede naman makakarera yung ano. Oh! Kaya nabisabi mo yung mga Sinalubong sa ere. 2 shots. Score number 77. Mr. Portoliano. Hindi na rin yung kabisado yung mga player. Ano? Minadali. Vintes. Sabre. Siyempre. Second shot. Pag pumasok. Ayaw nila ah. No top. 1 minute 50 seconds. Ahulaw. Uy, pinasa ilalim. Naku po. Natapo. Substitution. Malamig pa ang laro. Hans. Maki. Nangangain. Sosa. Pass to Maki. Pass to number 7. Babalo. He's passing. Alam mo siya. Sean. Sean Rabalo. Hindi, hindi siya. Sige uniform lang ni Junior. Okay. Kasi umaya. Siya na, ano ba siya ng pangalan? Sean pala pangalan nun. Hindi pala kanya yung uniforme na yun.
Two shots? Okay, two shots. Pasok. Di ba talaga? O di mali siya, bawal siya. Hindi pala rapalo ang dito noon. Never seen siya yung uniform. Ah? Naiwan kasi sila ng Number 7. Number 7 na. 15! 15 seconds to shoot. 13 to shoot! Shot clock off! 77. Tumira ng 3. Tapos, kita-kita Mateo. Follow up na walang talunan. Foul. Foul pa si Samson. Foul, Samson. Pogi naman ang sapatos ni Mr. Mateo. GT cut yata yun. GT cut. One out of 2. Patakbo na naman. Tumigil. Tumira nga ang JB. Nara pa ng oras. Score 18-10. Favor of Iloilo. To the ball game. Stolen by Hans. Pablo. Ang ganda na passing. 2 points for JB. 10-point lead. By Iloilo. Mateo. Easy 2 points for number 20. Dalvin. 3 points for Sosa. Oh, Go, Dad. Go, Dad. Cheer ka naman. Let's go, Dad. Kaya. Sosa again. Yes. So, paano? Hindi na ulit ulit. Hello, atake pa sa JB. Kanya na yan. Walang dead ball to. 24-13. Pag may dead ball siya. Mateo. Mateo, matake. Yan.
Substitution. Ryan in and Ryan in. Ryan. Ten. Sosa floater. Takbo, Iloilo. JB again. Hindi lang pumasok. Balagtas. Na-steal na naman. Points. Number 15. Foul. Number 15. Substitution. 15 out. 0 in. Time out. City Boleros. Candy. Galing ako ng kapal. 19 to shoot. 19 seconds to shoot. 13.3. JB, tumira ng tres. Titira talaga yan. That's his job. Parang napakahina ng enerhiya ng GCT Bolero. Nagbuhos ang construction. JB again. Titira talaga yan. Back to back 3. So JB. Mainit. Nagliliyab ang mga kamay. Ano pa? Bigyan na lang ng press yan. Iloilo ball. Substitution. Stop. Up. JB, titira ba? Baka mga taon na. 32-14. 32-14. Hindi naman press yan. 12-2. Oo nga, no, hindi na ako Nagagalit yung anak eh.
Number 7, Vintage, team owned by JB. JB. Yung mo tinatanong pa kami mo. Ako na lang nagtatanong. Hans on the run, 2 points. Kaya mo na, ito yung ito sa inyo, hindi yung papit ko lang. Hindi ko heard about yes. Pero assistant mo naman ginagawa. Ten! Number 7, mid-range, jumper. Saka dapat ma-realize ni Team Paul sa mga ganyang contest na pinipunta na rin, kailangan gamitin yung players na pero kung isa niya, hindi lang siya. Oo, pagod. Pagod si Gino. Mas di nakakita ng playing time. Ano na ba? Sub, pre. Sub. 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 Stop muna natin. Tagal eh. Dami ng sub. Okay, let's go. Last 2 minutes 50 seconds. 2 minutes 50 seconds sa first quarter. Tapos. May injury na natin. Isa-isa. Substitution. Dasig ka na eh. Pasok. Two of 2. Number 7. Binali pa. Pero natutukod ka pa. Back to the ball game. Time remaining 2 minutes. Casemiro. Sala. Good spin. Good defense. Ten! Blocked by Casemiro. All alone. Pahulaw. Timeout. Iloilo.
Sub. Fourth na. 50 seconds remaining on the first half. 2 points by Balagtas. 35 seconds remaining. Ten. 5. Okay. 4. Na-release yun. Kaso tumama. 13 seconds to shoot. Good point from Juan Pablo. And the first half. Two points for Pablo.
And one for JB. Foul number 23. Ryan, balagtas. Naglitaan mo na. Dinadaanin mo na. Binabas ng anak eh. Quick analysis. Oh, ano naman 2 yan? points for Ano Sosa. masasabi mo? Anong masasabi ng anak? Mana daw sa kanya ang kanyang tatay. Ano pangalan mo? Pangalan mo? Ray. Si Ray, but si Ray. Sosa again. And one. 28. Casimiro. Zero. Trujillo. Foul number 0. Trujillo. 46. Substitution. 47. One shot. Hans, 2 points. Mahirap pigilan niya pag nakapwede. Sosa again. 2 points. Okay. Pablo. Transition. Mateo. Pinasakay ko sa Miro. Pinasakay number 77. 10. 10 seconds to shoot. Tinira. 8. Number 77. Ryan pull up. Second. Trujillo. Matagal ko lang yung ginagawa. Bolero. Eh! 14 niya, 7 Anton yun, Anton. Ayan. 44.
out of 2. Nice ball, nice ball. Yes, go. 49-34. Time remaining 6 minutes 12 seconds. Nabigay na eh. Pumasok yung pangalawa. Wala pa nga. May susutan ko. Substitution. 16-point lead. Umararo. Nice pass. 15. Foul number 15. Two shot. Two shots. 15. May 50 ba kayo? May 50? 15 lang, di ba? 15. Yung una si Red. Kapsul. Let's go. One out of 2. JB, tuloy ng press. Sosa. Papalit ka sa 13-point lead. Bigyan mo ko isang press right. Labas. 10! Nice. Nice pass! Nice pass. 59-15. 11-point lead. 11 na lang yan. Sideball. Substitution. Ako lang, Mateo. 17 yan. Okay. Seventeen to shoot. 17. 4 minutes, 25 seconds. Udanan. Sosa. Pushing. Offensive. JB Cabrera. JB, sintas mo ah. Mag-dribble ko.
Five! Sub ka, tol? Sub ka? Substitution. Samson ang pound na. Nabigyan na pre. Next time. Pumasok. Yung pangalawa. Point lead. Oo nga. Inahin na nila. Wala pa, wala pa. Balik, balik. Substitution. Sab ka man. Sub, sub. Pasok, pasok. Oh, balik, balik. Walang foul. Good point. Wala, pass lang. JB. Balik na, balik na, balik na. Sorry, hindi ko na kaya. Rugong. JB. JB. Cabrera. Gitna, gitna. Eleven. Sosa. Mintes ulit. Mateo. Wala sa rhythm si Mr. Balagtas. 15 seconds. Wala pa. 11 na lang, 11. One out of two. 13-point lead. Relax, relax. Wow. Number 4. Dalawa, dalawa. Two shots for Trujillo. Dalawa, dalawa. Number 0. Time out. Ilang seconds? 4.
End of third quarter, 55-41 in favor of Iloilo. Last quarter, 55-41 in favor of Iloilo. JB, tumira ng tres. Wow, number 77, Porteliano. Shout ball. Si ano? Si Anton Porteliano. Pablo. Sinaset. Sinaliwa pa. 2 points for number 77, Porteliano. Mahulaw, tumira ng tres. Lariwan niyo ulit. Balagtas again. Yun. Nakabutas na si Mr. Balagtas. Hindi na malapit si Ryan. Hindi na malapit si Ryan. Hindi, kanina pa siyang hindi nakakashoot eh. Kaya wala siya sa rhythm eh. Hindi niya nakukuha yung Pablo. Yes. Dave Sosa again on the run. Sorry by JB. JB yung atake. JB. By number 234. Mateo. 2 shots for Ba't lagi may nagdag kayo, no? San? Yung mga spot black. Ahulaw, sumaksak. Pass number 23. Traveling substitution. Sub. Stop clock. Tahulaw. This again. Pablo. Tumingin pa. $17 lead by Iloilo. Medyo maalat si Mr. Balagtas. Kung hindi, tigit sana ang laban. Ubanan, 2 points, time out, GCP Boleros.
8:46 p.m. Time remaining 7 minutes. 19-point lead. 3 points by number 8, Junivier. Junivier again. Long two. Naiwan ako. Kinaliwa. Sumala. Casimiro. 17. GCP Bolero ball. 70 seconds to shoot. Points for Casimiro. 62-48. Last 5 minutes. Tama naman. Para 24 seconds shot clock. Foul. Number 28, Casimiro. Tatagis kayo, no? JB. Demo. Teo, time out. Iloilo. Three minutes, 48 seconds remaining sa ating ball game. 12-point lead by Iloilo. Kaya pa to eh. Medyo mababa lang yung enerhiya ng GCP Bowlers. Mahaba pa.
Hands. Dalawa. Na foul. Tatlo, tas wala. 13 pounds. Tas Two wala shot. sa kabila. For Hans Ubanan. Apat na! Hoy, Bobby! Sakto. Hindi, apat ka lang. Apat ka lang. Two for two. Sixteen. 16 seconds to shoot. Mateo. 3 point. Aki Mateo. Two points for Pablo. Time remaining exactly 3 minutes. 14-point lead. And one. Nasa pa? And one. 2-3 ang foul. Mas malipit yung ba? Pagka. 60-52. 12-point lead. 2 minutes 40 seconds remaining. 10. Pablo. Buti na lang. 23. Iloilo po. Same po pala. Time remaining 2 minutes 15 seconds. 12-point lead. Stolen by Pablo. Tama. 2 points for Pablo. 14-point lead. 150. Nakasteal pa. Ubus oras ulit. Smart play. Yun lang. Wala. 16-point lead. Lumobo na. Sayang. 12 na lang yun eh. 16 na lang eh. Stop clock na tayo ha. Stop clock na po tayo. 1 minute 20 seconds remaining sa ating ball game. Nagle-let go na ng GCB Buleros. 10. Ubanan. Mateo. Stilan pa. Ubos oras na. 1 minute to go. Last 1 minute. Hindi titira pa kaya? 10. Titira pa yan. Pablo. 2 points. Last 36 seconds. Monong palayo. Cabrera. Mira pa. 3 points. Una. GCB Boleros. 7.58. Winner. Iloilo. Ikaw na, Kom?